Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, so in this video, I'm going to cover chapter 10, which is about mechanical wave. Okay, so the first point is wave is defined as the propagation of a disturbance that carries the energy and momentum away from the sources of disturbance. Okay, so apa yang dimaksudkan kat sini adalah wave adalah propagation. Propagation ni sama je maksudnya dengan travel. Okay, dari segi words ni lah. Okay, kalau kita nampak satu benda tu travel, so itu adalah antara words propagation untuk sebuah gelombang. Okay, gelombang tu kita tak panggil dia travel, kita panggil dia propagate. Okay, maksudnya the motion of the wave we call it as propagation. Okay, so wave is defined as the propagations ataupun the motion of a disturbance that carries energy and momentum away from the source of disturbance. So apa yang dimaksudkan dengan source of disturbance ni? Okay, untuk pengetahuan awak, untuk kita study berkenaan dengan wave ataupun gelombang, kita perlukan dua perkara penting, dua perkara utama. So actually dia ada tiga, tapi yang most important thing that we need to have in order to study the pattern of wave. Okay, the first one we need what we call it as source of disturbance. SO, source, punca of disturbance. Okay, ataupun nama lain dia kita panggil sebagai initiator. Okay, and then the second one, okay, the second things that we need to have in order to study the pattern of wave ataupun the formation of a wave is we need a medium. Okay, so tanpa kedua faktor ini, okay, kita tak boleh nampak pun wave tu macam mana. Contohnya, antara contoh wave adalah sound wave, light wave, water wave. Okay, contoh kalau sound wave tu kita tak nampak kan dia punya gelombang tu macam mana. Okay, in order to study sound wave, so we need a medium. Okay, antara contoh medium yang kita akan guna adalah water, okay, ataupun a string. Okay, ini antara dua medium utama lah yang kita akan, dua medium yang mudah untuk kita guna untuk kita study berkenaan dengan pattern of wave. Okay, so maksudnya in order to study about wave, we need these two factors. Okay, the first one we need source of disturbance ataupun initiator. The second one we need a medium ataupun what, iaitu yang selalunya kita guna medium ni adalah water ataupun a string. Okay, so contoh kita ada source of disturbance sahaja, kita tak ada medium, kita tak akan nampak juga wave tu. Ataupun kita ada medium tapi kita tak ada source of disturbance, maksudnya kita tak boleh langsung kaji berkenaan dengan the pattern of the wave ataupun the formation of the wave. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan source of disturbance? Contoh you ada satu baldi air, okay, contoh yang bulatan tu adalah sebaldi air, and then you have a hand. Okay, hand awak akan you celup hands you dalam air, okay, dia akan menghasilkan gelombang yang macam ni kan. Okay, dia akan menghasilkan gelombang yang macam ni. Okay, in all direction, ke semua direction lah kan sebenarnya. Dia sebenarnya bulat macam tu. Okay, so that once your hands is deep into the water, itu yang kita panggilkan dia sebagai source of disturbance. Okay, so maksudnya source of disturbance awak dekat sini. Okay, that is your source of disturbance. So lepas tu kita perlukan medium. So medium kita sekarang adalah water. Okay, so that's why bila source of disturbance dan juga kita ada medium, kita ada dua-dua kan. So maksudnya barulah kita boleh nampak wave tu macam mana, pattern of wave. Okay, so that's why I told you we need these two main factor in order to study about wave. Okay, source of disturbance it could be anything. It could be your hand that dips into the water ataupun nanti kita tengok lagi banyak benda-benda yang boleh menjadikan source of disturbance lah in order to produce a wave. Okay, alright. So maksudnya dekat sini the direction of the wave propagate adalah this way lah. Direction of wave to travel adalah away from the source of disturbance. That is the direction of wave propagation. Source of disturbance tu adalah the point where you dip your fingers into the water. That is the source of disturbance. And the propagation of the disturbance yang dimasukkan kat sini adalah the direction of the wave travel tu pergi mana. So it's always moving away from your source of disturbance. So itu yang dimaksudkan kat sini lah. So apa yang berlaku masa you dip your hand into the, you dip your fingers into the water, okay, you macam seolah-olah transferkan energy daripada hand you kepada water tersebut, and then water tu nanti dia akan ada energy, contohnya kinetic energy dan sebagainya lah. Okay, so dia akan transferkan energy tu. So bila you, contoh you dip your finger into the water, and then the energy tu akan transfer daripada water to any point that away from the source of disturbance lah, macam ni. Okay, so daripada situ dah terhasilnya gelombang. So gelombang tu dia akan bawa energy, whatever energy yang you salurkan
ke atas medium tersebut, iaitu ke atas water tersebut. Okay, and that energy usually is coming from that source of disturbance lah. Okay, contoh kalau you dip your finger, mungkin kita ada kinetic energy. So that kinetic energy akan berpindah kepada medium you iaitu water, and then it's moving away from that source of disturbance to pergi mana-mana lah, ke dinding baldi awak ke mana-mana lah. Okay, because energy cannot be destroyed, it can be transferred or transformed from one form to another form. Okay, itu yang dimaksudkan dekat sini. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan mechanical wave pula? Mechanical wave, okay, dia sama je maksud dengan wave, cuma yang membezakan dia adalah ada perkataan particle of the medium. So meaning that we want to study about the propagation of the disturbance just now, okay, in a particle level. So, maksudnya kita nak study apa yang terjadi di dalam partikel-partikel air ni apabila ada source of disturbance that act on the medium. Okay, so contohlah gelombang kan macam ni kan. Okay, so dalam gelombang tu kan kita nampak dia daripada air. So air tu kan kita ada partikel. Contohlah partikel dia macam ni. Okay, so what we want to study, apa yang dimaksudkan dengan mechanical wave ni adalah kita nak study, kita nak tengok, okay, macam mana partikel ni behave apabila kita act when there is a source of disturbance acting on the medium. Okay, so biasanya partikel-partikel ni akan vibrate ataupun oscillate lah. Okay, so that is the meaning of mechanical wave, because we want to study about the disturbance ataupun the propagation of disturbance through particle of medium to transfer the energy. So kita nak tengok macam mana partikel-partikel tu transfer energy daripada source of disturbance tu and moving away from that source of disturbance. That energy is moving away from that source of disturbance lah. Okay, that usually partikel tu dia hanya akan oscillate ataupun vibrate sahaja. Okay, itu yang membezakan. Tapi dia tak ada beza pun sebenarnya. Mechanical wave ni dia hanya fokus kepada word particle. So maksudnya we want to study about wave in a very deep level lah, iaitu particle level. Okay, itu hanya sekadar definition sajalah. Okay, so ini antara contoh lagi satu. Okay, you ada a string. Okay, ini adalah string gambar ni. And then you have your fingers. And your fingers tu you oscillate-kan string tu ke atas dan ke bawah ikut anak panah tu. So maksudnya you oscillate that string to upward and downward. So apa yang terhasil tu, ini adalah pattern wave yang terhasil daripada string awak tu. So medium kita sekarang adalah kita punya string. So this is the medium. Okay, and our source of disturbance adalah you punya fingers that you oscillate the string just now. Okay, that is your source of disturbance. Okay, so bila kita ada dua benda ni, so barulah kita boleh study berkenaan dengan wave. Okay, kalau kita tak ada salah satu ataupun kita tak ada kedua-dua ni, maksudnya kita memang tak boleh nampak wave tu bentuk dia macam mana. Masa you nampak lampu lah, kita tak nampak pun sebenarnya lampu tu ada gelombang, tapi kita tak nampak because kita tak ada medium yang boleh transferkan energi lampu tu ke mana-mana. Macam itulah kiranya. Okay. Alright. So the direction of wave travel yang ini adalah sama dengan direction of wave propagation. Okay, ingat direction of wave adalah direction of wave propagate. Kita nak tengok wave tu travel ke mana. Okay, yang ini adalah source of disturbance. Alright. Okay. The particle oscillate around their equilibrium position but don't travel. So just like I told you just now, okay, partikel dalam rope tersebut sama saja yang macam water. Okay, contoh dekat sini kita ada partikel. Okay, the particle within the rope, the string is only oscillate. Okay, maksudnya dia hanya bergetar di atas sama lain. Contoh, the starting yang bergetar adalah partikel yang ini. So dia bergetar, dia kacau pula member dia yang dekat sebelah. Lepas tu dia kacau member dia dekat sebelah. Lepas tu dia kacau member dia dekat sebelah. So lama-lama, okay, energy tu dia akan transfer daripada partikel to particle. Okay, so the nearest particle, and then at the end of the day dia akan complete lah, energy tu akan transfer kepada keseluruhan tali tersebut. Okay, alright, so itu yang dimaksudkan dekat sini lah. Okay, yang penting konsep dia adalah particle is oscillate ataupun vibrate. Okay, dia tak travel. Maksudnya partikel awak tu dia taklah travel daripada point ini ke point ni travel. Tak. Partikel tu hanya vibrate dekat kawasan dia saja. Okay, yang bergerak adalah dia punya energy tu. So maksudnya energi daripada partikel ni dia melompat pergi sini. Dia melompat pergi energi kat sini. Dia melompat pergi partikel kat sini. Dia melompat pergi partikel kat sini. So macam itulah. Because energy is transfer from one particle to another particle. Okay. So antara contoh wave yang kita akan belajar adalah wave. Water wave, sound wave, wave on the string, wave in the spring, or seismic wave. Okay, so maksudnya ini antara contoh wave yang kita akan study dalam chapter 10. Tapi yang seismic wave ni kita tak study lah sebab dia adalah wave yang berkaitan dengan earthquake wave. Okay,
So all mechanical wave require, okay, so maksudnya kesemua mechanical wave, okay, mechanical wave ni tadi adalah yang definition dia ada kat atas tu, okay. In order to form a mechanical wave, we need these three factors. Okay, the first one, like I told you, we need a source of disturbance ataupun the initiator of the wave. Okay, lepas tu we need a medium. Okay, and last kali we need a mechanism to transfer the disturbance from one point to the next point along the medium. So mechanism ni adalah the oscillation of the particle just now lah. Okay, mechanism ini adalah the oscillation ataupun the vibration of the particle of your medium in order to transfer the energy from source of disturbance into another part of the medium. Okay, itu yang dimaksudkan dengan mechanism to transfer the disturbance from one point to the next point along the medium. So dalam chapter 10 ni, okay, kita ada dua jenis wave sebenarnya. Okay, so basically dia punya tajuk besar dia mechanical wave. Okay, bawah mechanical wave ni kita ada lagi dua jenis wave. So the first one kita panggil dia sebagai progressive wave. Okay, yang kita akan belajar kejap lagi. And then the second one, kita panggil dia sebagai stationary wave. Okay, secara general nak mudah faham, progressive wave ni adalah wave yang boleh bergerak ataupun wave yang you nampak dia travel ke kiri, ke kanan macam tu. Tapi stationary wave, nama pun stationary wave. Okay, maksudnya wave yang kita susah nak nampak. Dia ni travel ke mana? Maksudnya kita nampak seolah-olah wave tu dia tidak travel. Okay, kalau progressive ni, progress. So maksudnya kita nampak wave tu dia ada pergerakan dia ke kiri ataupun ke kanan. That is the general differences lah between progressive wave dan juga stationary wave. Okay, so but under this video, we're going to cover progressive wave first. Okay, progressive wave is defined as the wave that propagate continuously from the source of disturbance. Okay, so maksudnya wave tu kita nampak dia travel ataupun dia propagate continuously daripada source of disturbance. So macam tadi kita ada string kan, dan string tu kita ada source of disturbance kat sini and then dia akan macam ni. So maksudnya kita nampak wave tu dia travel ke sana. Okay, daripada source of disturbance, wave kita akan travel ke kanan mungkin. Okay, ataupun dia travel ke kiri. So it depend on the direction of the string lah. Okay, so maksudnya any wave that we can see where is the wave is travel ataupun propagate, so maksudnya itu adalah progressive wave. Yang kita nampak direction of wave travel tu clearly, itu adalah progressive wave. Antara contoh lain adalah water wave. Contoh water wave kan, contoh kita ada kapal yang lalu di atas permukaan air. Okay, so kapal tersebut dia akan act as source of disturbance. Okay, so nanti kalau perasan contoh kapal yang lalu atas air kan, okay, dia akan menghasilkan gelombang kan dekat dia. Okay, dan lepas tu kita akan ada ombak dan sebagainya. Okay, so kalau kita nampak kat situ, ombak kita propagate this direction. Okay, so maksudnya kita nampak direction of wave propagation tu, iaitu direction of wave tu travel ke mana. So selagi kita nampak direction of wave to travel ke mana, itu yang kita panggil dia sebagai progressive wave. Okay, untuk wave yang kita tak nampak dia travel ke kiri ke kanan ke, itu kita panggil dia sebagai stationary wave. That is the differences. Okay, so lepas tu the progressive wave have the defined speed. We call it as speed of propagation ataupun wave speed lah. So contoh tadi yang kapal tadi tu, okay, kita nampak wave tu bergerak semakin menghampiri pantai. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan speed of propagation ataupun wave speed ni adalah seberapa pantas untuk wave tersebut travel ke kanan ataupun travel menghampiri ke pantai tu, seberapa laju. Itu yang dimaksudkan dengan speed of wave propagation ataupun wave speed. Okay, the direction of the wave speed is always in the same direction of the wave propagation. Okay, so ni sama saja. Okay, ke mana wave kita tu propagate, itu adalah sama dengan kita punya direction of the wave speed lah. That is the, semua orang faham kot saya rasa kalau wave kita ke kanan, so maksudnya speed kita pun akan ke kanan lah kan. Itu yang dimaksudkan dengan point C ni lah. Okay, alright. So selepas tu, okay, ini tadi kita belajar generally dalam tajuk mechanical wave kita ada dua jenis. Okay, progressive wave dan stationary wave. So under progressive wave ni, dia terbahagi lagi kepada dua. Okay, dia terbahagi lagi kepada dua. Okay, iaitu the first one kita panggil dia sebagai transverse wave. Kat belakang tu. Okay, yang second one kita panggil dia sebagai longitudinal. Yang ini saya rasa awak dah pernah dengar daripada SPM kot, longitudinal. Okay, transverse. So nanti kita tengok apa dia. Okay, so maksudnya transverse dengan longitudinal ni adalah di bawah subtopik progressive wave. It's nothing to do with stationary wave. Okay, alright. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan
transverse wave. Okay, so transverse progressive wave is a wave in which the direction of vibration of the particle is perpendicular to the direction of the wave propagate. Okay, so maksudnya kalau awak tengok kat sini kita ada tangan and then kita ada macam spring lah, tali ke spring ke, okay, yang macam zigzag tu. Okay, so kita anggaplah spring yang very flexible spring. Okay, so tangan awak ni akan act as a source of disturbance and that spring will act as your medium. Okay, so bila kita ada dua-dua ni, saya cakap kita akan nampak lah pattern wave tu terhasil macam mana. Okay, so contoh tangan awak tu, the source of disturbance, okay, dia act upward and downward. Tengok direction of the arrow tu, dia act upward and downward. Okay, so maksudnya wave yang dia akan hasilkan adalah bentuk dia macam ni lah. Okay, macam gunung and then menjunang ke bawah, menggunung menjunang ke bawah. Okay, itu adalah yang kita panggilkan pattern transverse progressive wave. Okay, dia akan terhasil apabila you punya direction of vibration of particle is 90 degree to the direction of the wave propagate. Okay, so maksudnya bila kita ada source of disturbance kita ke atas ke bawah, so wave kita ni akan propagate ke kanan lah kan. Okay, ni adalah direction of wave propagation ke kanan. Okay, so maksudnya dekat sini lah, sekejap saya lukis kat sini. Okay, so maksudnya wave of propagation kita ke sini. Okay, away from the source of disturbance. Okay, so maksudnya the angle between the direction of vibration of the particle dengan the direction of wave propagation is 90 degree. Okay, yang dimaksudkan dengan direction of vibration of particle ni adalah macam mana you getarkan ataupun you initiate the wave tu. Keadaan dia sama dengan sama ada you ke atas ke bawah ataupun ke kiri ke kanan. Itu yang dimaksudkan dengan vibration of particle. How you initiate that source of this, how you form your source of disturbance tu, itu yang akan menyebabkan partikel awak tu vibrate menghala ke mana. Okay, sebab saya cakap dalam wire-wire contoh ni, dia ada partikel-partikel dia lah. Basically dia macam ni lah, partikel-partikel secara mudahnya kalau awak nak nampak. Okay, so bila you punya hands tu shake that string ke atas dan ke bawah, so maksudnya partikel awak ni nanti dia akan bergerak ke atas dan ke bawah macam ni. Okay, itu yang dimaksudkan dengan sini. Okay, partikel-partikel tu dia akan bergerak ke atas dan ke bawah. Okay, so at the same time, you punya string tu dia akan menghasilkan gelombang. That gelombang akan moving away from that source of disturbance. Okay, so maksudnya macam tu. So bila you nampak the direction of the wave propagate, okay, ataupun wave speed tu ke kanan, and then the direction of the particle vibrate tu ke atas dan ke bawah. Okay, so maksudnya they are 90 degree from each other. So awak akan menghasilkan transverse progressive wave. So kalau orang tanya, transverse progressive wave bentuk dia macam mana? So bentuk dia macam ini. Okay? Alright. So apakah antara contoh-contoh wave yang berada di bawah pattern transverse wave? So dia adalah antaranya water wave, wave on a string, or rope dan sebagainya lah. Okay? So kedua ni adalah antara contoh transverse wave. So macam water pun awak nampak bentuk dia macam tu kan, water wave. Okay, so itu adalah bentuk transverse progressive wave. Okay, so kalau longitudinal progressive wave pula, okay, dia adalah wave in which the directions of vibration of the particle is parallel to the direction of the wave propagate. Okay, so contoh kita ada source of disturbance iaitu our fingers, and then kita ada medium macam spring ni. Okay, contoh kita initiate the wave dengan source of disturbance kita tu ke kiri dan kanan. Okay, ataupun we vibrate the spring to the left and to the right. Okay, so maksudnya partikel dalam spring awak ni nanti, okay, partikel-partikel dalam ni, dia akan bergerak ke kiri ke kanan lah. Dia akan bergerak ke kiri dan kanan instead of atas bawah macam tadi. Okay, that is the meaning by the direction of vibration of the particle. Okay, so bila vibratekan a spring ataupun a rock ke kiri dan kanan macam tu, okay, wave awak akan travel ke sana lah, away from the source of disturbance. So itu yang dimaksudkan dengan the direction of wave propagation ataupun wave speed. So bila awak tengok direction of wave speed ataupun wave propagation tu dan juga direction of the vibration particle adalah in a flat direction, iaitu dalam direction yang sama, iaitu parallel. Okay, maksudnya awak akan menghasilkan longitudinal progressive wave. So maksudnya dia flat. Tadi 90 degree kan. So kalau nampak direction of vibration of the particle dengan direction of wave propagate tu adalah in a flat direction. So maksudnya in one dimension, iaitu parallel. So awak akan menghasilkan longitudinal wave. Longitudinal wave ni bentuk dia macam ni. Okay, bentuk dia macam tu lah. Contoh you ada spring and then part of the spring dia akan rapat-rapat macam ni. A part of the spring dia akan jarak-jarak macam ni. Dia macam tu lah. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan longitudinal
longitudinal progressive wave. Okay. So example dia adalah sound wave dan juga wave in a spring. Kalau spring awak tu awak bergerakkan ke kiri dan kanan, dia akan menghasilkan longitudinal lah. Tapi kalau spring tu awak gerakkan dia ke atas dan ke bawah, dia akan menghasilkan transverse wave. Itu yang membezakan dia lah, iaitu the direction of the particle vibrate dan juga direction of wave propagate. Ni secara mudah ni kalau nak nampak dia punya direction dia. Okay. Alright, so itu saja. Okay, so ini adalah nama-nama yang awak kena biasakan. Okay, ini adalah contoh pattern wave. Okay, lepas tu apa yang dimaksudkan dengan the highest point untuk wave tersebut, kita panggil dia sebagai amplitude. Okay, amplitude adalah the highest distance. Okay, dia bukan a point, the highest point apa, dia adalah highest distance daripada origin. Origin ni adalah yang inilah, yang tengah-tengah ni. So the distance from the origin to the highest point that you can go in a wave, kita panggil dia sebagai amplitude. Okay, the highest point kita panggil dia sebagai peak or crest. Okay, tadi tu highest distance amplitude. Okay, tapi kalau highest point kita panggil dia sebagai peak ataupun crest. Okay, the lowest amplitude, okay, yang paling bawah sekali kita panggil dia sebagai trough. Okay, and then highest crest and peak as well. Kita sama je lah. So maksudnya benda yang kena tahu apakah itu amplitude, apakah itu crest ataupun peak, apakah itu trough. Okay, so one complete cycle of wave. Okay, one complete cycle of wave ni dia bergantung kepada pattern starting point awak. So contoh sekarang kita starting point kita kat sini, iaitu dekat maximum point. So in order to study macam mana pattern one complete adalah dia punya starting dekat highest, ending dia pun mesti dekat highest. So bila highest berjumpa dengan highest, dia adalah satu complete cycle. Okay, so contoh lowest berjumpa dengan lowest, so yang ini pun kita panggil dia sebagai one complete cycle. Macam itulah. Okay, ataupun contoh lagi satu, any point. Contoh dekat sini, origin. Okay, dengan origin dekat sini, ini pun kita panggil dia sebagai one complete cycle. Itu yang dimaksudkan dengan one complete cycle lah. Biasanya the distance between two successive point. Okay, yang penting bukanlah point yang tak sama. Dia mesti point yang sama lah. Okay, partner dengan partner yang sama. Macam tu. Okay, so apa yang awak boleh dapat info lagi satu adalah the distance daripada one cycle, okay, one complete cycle tu, distance dia kita panggil dia sebagai wavelength, iaitu kepanjangan satu-satu gelombang. Okay, maksudnya kita kena cari lah berapakah length for one complete cycle tu, berapa length dia. So itu adalah kita panggil dia sebagai wavelength ataupun simbol dia sebagai lambda. So one complete cycle, berapa panjang dia? Itu adalah lambda ataupun wavelength. So contoh tadi dekat sini pun kita boleh panggil dia sebagai one complete cycle. So maksudnya di sini ke sini pun kita boleh study berkenaan dengan wavelength, iaitu lambda. Ataupun tadi dekat sini, ini dengan sini. Okay, itu pun one complete cycle. So yang ini pun kita boleh panggil dia sebagai lambda, iaitu the length between this point and this point pun kita panggil dia sebagai lambda juga. Okay, so any point, any two successive point, okay, so the distance between that point kita panggil dia sebagai wavelength. Okay, alright. So lepas tu kita ada juga beberapa terms. Okay, I think the terms yang that we're going to use is just the same terms. Okay, yang kita dah pernah guna previously. So displacement is the distance moved by a particle from its equilibrium position at every point along the wave. Okay, so maksudnya contoh apa yang dimaksudkan dengan equilibrium point adalah ini adalah equilibrium point. Okay, itu origin ni kita panggil dia sebagai equilibrium point. Okay, ataupun nama lain dia sebagai origin. Itu yang dia maksudkan kat sini lah. So nanti kalau dalam soalan equilibrium point kat mana? So dia adalah dekat you punya that flat region, iaitu yang inilah, yang line yang ini adalah equilibrium point. Okay, ini line yang ini. Alright, ini adalah equilibrium point. Okay, so unit untuk displacement adalah M. So you tambah sikit kolom belakang tu. Okay, amplitude pula adalah the maximum displacement. Okay, itu daripada equilibrium position tadi ke maximum point that the wave can go. Okay, itu kita panggil sebagai amplitude ataupun A. Ingat displacement ni untuk chapter 9 kita label dia sebagai X. Tapi untuk chapter 10 kita label dia sebagai Y. Dan equation dia pun lebih kurang. Tapi awak kena tahu difference dia. Okay, displacement untuk chapter 9 iaitu simple harmonic motion X.
Tapi untuk chapter 10 kita guna dia sebagai y lah. Okay. So amplitude tak ada masalah A. So it's the maximum displacement. So sama dengan amplitude and the apa tu dia punya unit adalah meter. Okay. Alright. Frequency, dia punya simbol adalah F, the number of complete cycle that pass a given point per second. So, tak ada masalah. F is equal to 1/t. Itu seberapa banyak complete cycle that you can complete in 1 second. Okay, so ataupun unit dia adalah hertz ataupun per second. Period adalah T, iaitu the time taken for the particle to complete 1 cycle of its oscillation ataupun the time for the wave to travel 1 wavelength. Berapakah masa yang diambil, so itu yang dimaksudkan dekat situ lah period. So T is equal to 1/f and the unit for T is macam biasa in second. Okay, and then after that we have angular frequency ataupun dia punya simbol adalah omega. Okay, the rate change of the phase of a sinusoidal waveform. Okay, itu yang dimaksudkan dengan omega. Okay, berapakah change of phase yang berlaku dalam satu-satu waveform tu. Okay, so ataupun formula dia omega is equal to 2 pi f ataupun 2 pi over t. So unit dia macam biasa, angular frequencies, okay, iaitu radian per second. Omega ni sama juga dengan angular velocity, tapi dalam chapter 10 ni kita panggil dia sebagai angular frequency. Okay, wavelength adalah the distance between two successive crests. Crest ni tadi adalah peak, okay, ataupun the distance between two successive trough. Okay, boleh juga. Okay, ataupun the distance between any two successive identical point on the wave. Macam saya cakap tadi lah, any point, any two successive point, the distance between that point, kita panggil dia sebagai wavelength. Okay, and then after that we have wave number ataupun K, that is the number of wave exists in 1 meter. So sepanjang 1 meter, berapa wave awak? So contoh ni 1 meter, so kita nak tengok berapa banyak wave yang ada dalam panjang 1 meter tu berapa. Contoh ni 1 meter. Wave dia berapa? So cara nak kira dia adalah yang inilah, iaitu 2 pi darab dengan wavelength. So the unit for K is per meter. Okay. Wavelength tadi unit dia adalah meter. So mana yang tak ada tu you boleh tambah lah. Okay. And last kali we have phase angle. Okay, that shows the relationship between the vibration of one particle to another particle. Okay, so change, kalau kita nampak kita punya change of phase change kita adalah kosong. Okay, so maksudnya ombak kita tu ataupun wave kita tu kita panggil dia sebagai in phase. Kalau phase change kita adalah sebanyak pi over 2, so kita panggilkan situation dia sebagai anti phase ataupun out of phase. Okay, so yang ini nanti saya akan tunjuklah apa yang dimaksudkan dengan phase, apa yang dimaksudkan dengan anti phase. Okay, so biasanya change of phase ni dia melibatkan dua wave. So maksudnya wave pertama phase dia berapa, wave kedua phase dia berapa. Contoh phase change of difference kan. So phase untuk ombak pertama berapa minus dengan phase untuk ombak kedua berapa. So bila you kira, kalau you dapati bahawa phase difference dia ataupun phase angle di antara wave pertama dan wave kedua tu adalah kosong, so ombak pertemuan di antara dua ombak tersebut kita panggil dia sebagai in phase. Tapi kalau kita kira-kira, okay, kita kira dia punya phase difference dia, iaitu phase daripada ombak pertama minus dengan phase daripada ombak kedua, iaitu wave yang kedua, dan kita dapati the differences of the phase is pi over 2. Okay, so the situation kita akan label dia sebagai anti-phase, okay, ataupun out of phase. So nanti kita akan tengoklah apakah yang dimaksudkan dengan phase-phase ini. Okay. So lepas tu, the equation of progressive wave. Okay, equation yang kita akan main biasanya dengan displacement saja. Okay, yang ini yang saya nak awak tengok. Okay, so sekarang ni kita ada dua sinusoidal wave. Okay, so maksudnya wave ni dia dah bagi direction dia. The wave profile is moving to the right. So maksudnya ini adalah direction of the wave travel tu yang inilah, okay, ke kanan. Okay, so maksudnya awak nampak kan kita ada dua gelombang kat sini, satu solid line, satu dotted line. Okay, so initially wave awak tu adalah yang solid line. Okay, after a few moment wave awak tu adalah dekat dotted line. So maksudnya kalau nampak kat sini, ini adalah starting point wave tersebut. Okay, selepas mungkin 2 second ke 3 second ke, wave tu awak dapati dia bergerak sedikit ataupun dia shifted to the right ke sini. Okay, so maksudnya selepas beberapa second, wave awak tu sekarang berada dekat sini. So itu yang dia nak masukkan kat sini lah. Dia nak tunjuk bahawa wave awak tu sedang bergerak ataupun sedang propagate to the right.
So itu yang dimaksudkan dengan wave is propagate to the right. Okay, so contoh kalau awak dapati after a few seconds, okay, wave awak tu dekat sini pula. Dekat sini. Instead of dekat kanan, di sebelah kiri pula. Contohlah, okay, wave tu tadi. Yang asal, yang solid Okay, so contoh kat situ kan. So maksudnya awak nampak wave awak tu sekarang ni dekat sini. Ke kiri. Okay, so maksudnya apa yang dimaksudkan kat sini, awak dapati bahawa wave awak tu propagate to the left. Itu yang dimaksudkan dengan direction of wave propagate. Okay, tadi ke kanan tu to the right. So yang solid line tu adalah yang asal, and then after a few seconds it could be move to the right ataupun move to the left. Okay, itu yang dia maksudkan sini lah. So kalau yang solid line yang warna hitam tu, and then the dotted line warna hitam tu, dia moving kepada kanan. And then saya tambah tadi, kalau dia ada dotted line warna turquoise tu, maksudnya wave awak is propagate to the left. Okay, so untuk direction of propagation ni, kita ada equation dia tersendiri. Okay, so contoh kalau soalan, you baca-baca soalan, dia kata wave you propagate to the right. So apa yang you perlu tulis? Okay, so ini adalah equation dia dekat bawah ni. Okay, so this is the general equation for displacement. Yang ini equation dia sama saja dengan yang awak dah belajar dalam chapter 10. Tapi chapter 10 kita tak panggil dia Y, kita panggil dia X. Ingat kan? So maksudnya kat sini sekarang ni, displacement is in a function of X dan juga T. X ni adalah distance, T ni adalah time. Okay, so is equal to A is the amplitude, sine omega T plus minus Kx. So this is the general equation for displacement in all cases. Okay, tetapi apa yang membezakan diorang ni adalah dekat sini, plus minus ni. So you need to choose yang mana plus, yang mana minus. Okay, so y will be the distance moved by a particle from its equilibrium position. Okay, so contoh kita nak tengok the distance moved by a particle daripada point ini ke point sini. Berapa distance dia? Macam itulah kiranya. Okay, so ini adalah equation yang kita gunalah. Okay, so X will be the distance of the particle from the origin, A will be the amplitude of the wave. Okay, so jangan risau, elemen-elemen ni dia akan bagi dalam soalan. Okay, and then K will be your wave number. Okay, wave number tadi equation dia adalah 2 pi darab bahagi dengan lambda. Kalau tak silap saya, kita tengok. Okay, yes, 2 pi bahagi dengan lambda. Itu adalah K. Okay, K adalah is equal to 2 pi over lambda. Okay, and then omega will be the angular velocity and T will be the time. Okay, so lepas tu kat bawah ni, so the direction of wave propagation. Okay, so ini penting. So kalau you nampak dalam soalan kata, your wave is propagate to the right. So your general equation would be y in a function of x and t is equal to a sine omega t minus kx. Just now, saya dah introduce kan, equation dia ada plus minus. So maksudnya you kena pilih dekat sini. You tak boleh buat dia plus minus. Okay, plus minus tu adalah general equation, but you need to choose. Okay, situation awak yang mana. So kalau soalan kata propagate to the right, so maksudnya negatif lah dekat sini. Okay, kalau soalan kata propagate to the left, okay, maksudnya dekat sini adalah plus. Student selalu salah sebab dia selalu apply konsep force. Dia kata force ke kiri negatif, so dia akan ambil kiri negatif. Padahal tak. Okay, sekarang ni kita belajar wave. So you need to have a new mindset. Okay, kalau wave tu propagate ke kanan, dia negatif. Kalau wave tu propagate ke kiri, dia adalah positif. Dia terbalik daripada konsep force. Dia tak ada kaitan langsung dengan konsep force. Okay, so itu yang you perlu tahulah. Okay, alright. So lepas tu kita ada apa ni? Okay, so lepas tu kita ada discuss particle vibrational velocity and wave propagation. Alright. So this one, okay, so under this topic, kita hanya ada 2 jenis velocity saja. Okay, iaitu particle vibrational velocity dan juga wave propagation velocity. Okay, so macam saya cakap tadi, okay, contoh you vibrate kan you punya, contohnya yang gelombang ni adalah string awak. So maksudnya dalam string tu kita ada particle. Okay, so maksudnya untuk kolom pertama ni kita nak study berkenaan dengan the particle vibrational punya speed berapa. Okay, untuk kolom kedua kita nak study berkenaan seberapa pantas wave awak tu untuk travel ataupun propagate daripada this is the origin. Okay, ini adalah initial point dia. Dia propagate ke kanan. Yang ini, yang dotted line tu, maksudnya dia propagate ke sini. Okay, seberapa pantas wave tu. So itu yang dimaksudkan dengan
wave velocity. Maksudnya dia shifted daripada tempat asal dia iaitu solid line, dia shifted ke kanan kalau nampak kat situ. Okay. After a few moment mungkin dia dah bergerak ke kanan iaitu ke dotted line tu. Okay, seberapa pantas. So itu yang dimaksudkan dengan wave velocity. So different tau. Okay, yang partikel tu kita panggil dia sebagai particle vibrational velocity ataupun dia punya simbol adalah Vy. Okay, tapi seberapa pantas wave tu propagate ke kanan ataupun propagate ke kiri ke, kalau awak tengok, yang itu kita panggil dia sebagai wave velocity. Okay, so maksudnya dalam topik ini kita ada dua jenis velocity yang berbeza. So you need to be very careful. Baca betul-betul soalan. Soalan nak particle velocity ke wave velocity. Okay. So velocity of a particle which oscillate about equilibrium position in a simple harmonic motion. So macam saya cakap tadi lah, seberapa pantas partikel tu oscillate dalam you punya medium tu. So itu yang kita panggilkan dia sebagai particle vibrational velocity. Okay, the wave velocity pula is the velocity at which the wave crest or other part of the waveform is moved forward. Okay, tak kisahlah move forward ke move backward ke. Okay, sama ada dia bergerak, sama ada dia propagate ke kanan ataupun propagate ke kiri lah. Okay, so itu yang kita panggilkan dia sebagai wave propagation velocity. Okay, so equation dia, okay, untuk particle, it's all starting from the general definition of velocity, iaitu the change of displacement, okay, bahagi dengan the change of time. Ingat, Y tu adalah displacement untuk chapter 10. Okay, Y adalah displacement. Okay, so displacement tadi, equation kita adalah A sin omega t plus minus kx. So bila kita differentiate with respect with time, so apa yang kita dapat adalah Vy is equal to A omega cos omega t plus minus kx. Okay. So ataupun kita boleh ambil ataupun kita boleh pinjam equation daripada chapter 9. Okay, dalam chapter 9, kalau tengok dalam summary table dia, untuk kita kira velocity, ini adalah antara salah satu equation dia, iaitu V is equal to omega A square minus Y square. Tapi dalam chapter 9, yang Y square ni kita panggil dia sebagai X square. Okay, tapi kan saya cakap X square, X ni adalah untuk simple harmonic motion. Untuk mechanical wave, displacement kita guna Y. So jadilah dia omega A square minus Y square. Okay, yang ini dia punya derivation dia ada dalam chapter 9. Okay, kita pinjam, kita boleh ambil. Okay, sebab dia punya simulation adalah lebih kurang saja. Okay, so maksudnya kita boleh guna equation yang pertama dan equation yang kedua, tak kisah. Contoh kalau you ada value berkenaan dengan wave number iaitu K, so maksudnya you bolehlah guna equation pertama. Okay, contoh kalau you ada information berkenaan dengan displacement iaitu Y, so you bolehlah guna equation yang kedua. So tak ada masalah. Okay, you can use both equation. So untuk kita kira the speed of wave propagation pula, ini adalah equation dia. V is equal to the distance bahagi dengan time. Okay, distance dia adalah kita ambil sebagai wavelength, iaitu kepanjangan satu-satu wave tu. Sebab kita nak study contoh daripada satu point, wave tu ke sini. Maksudnya kita nak tengok seberapa pantas dia travel dalam distance lambda. Okay, so maksudnya kita nak tengok daripada point ini ke point kanan tu, wave tu travel seberapa pantas. Macam tu lah. Okay, so maksudnya distance tu kita panggil dia sebagai lambda. And the time taken for one complete cycle. So kalau perasan ini adalah complete cycle kan. So ini adalah T, dia punya time taken. So maksudnya lambda bahagi dengan period. So bila kita rearrange the equation, so kita akan dapatlah V. Okay, dengan cara kita substitutekan F is equal to 1 over T. Okay, yang ini, so T kita substitutekan 1 over F, so dapatlah lambda is lambda F. Okay, V is equal to lambda F. So sebenarnya ini adalah equation pertama. Okay, yang ini boleh jadi equation yang kedua. So you boleh guna dua-dua sebenarnya. Contoh kalau soalan bagi you information berkenaan dengan period, so you can use equation that have period in it. Okay, if you have information about frequencies, so you can use equation yang ada frequency. Okay, so itulah dia. Okay, so ingat, kiri ni kolom dia untuk particle punya velocity, kanan ini kolom untuk wave velocity. Okay, so velocity of the particle varies with time, tapi velocity of the wave is constant. Okay, ingat, velocity of particle adalah berubah-ubah berdasarkan masa. Maksudnya dia tak value dia tak constant. Tapi untuk wave speed, karakteristik wave speed adalah, kalau tengok dekat laut pun, gelombang tu dia tak ada bergerak semakin pantas ke semakin laju. Dia macam relax je dia bergerak dalam keadaan a very constant motion kan. So sebab tu kita study bahawa wave velocity ni sifat dia adalah constant. Tapi kalau variation of the particle,
dia adalah varies with time. Maksudnya dia at a certain moment mungkin dia pantas, after few seconds dia akan jadi slow. Macam tu, dia tak consistent. Okay, tapi untuk wave velocity, it's a constant motion. Okay, motion dia tu value yang constant speed lah, macam tu. Okay, itu antara highlight penting lah. Ini dia boleh tanya dalam you punya UPS. Okay, what is the characteristic of wave? What is the characteristic of the velocity of the particle? Cakap lah, velocity untuk particle varies with time. Tapi velocity untuk wave, dia adalah a constant velocity. Okay, itu antara karakteristik dia. Okay. So I think that's all for this video. So 10.1D, I will continue to the next video. All right. So thank you very much.